बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू स्टोरी चैनल में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज हम आपको बख्शी मियाँ की कहानी सुनाएंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। बख्शी मियाँ का दरवाज़ा अक्सर बंद रहता था। खिड़की उस वक्त खुलती जब उन्हें फलों के छिलके फेंकने होते या गली में खेलते बच्चों को डांटना होता। अक्सर उनकी तेज आवाज़ सुनाई देती, घर में टिक कर नहीं बैठा जाता, उधम मचा रखा है, मोहल्ले में खिड़कियां तोड़ने को पैदा हुए हैं, सब भाग जाओ, अब गली में मुझे कोई भी नजर ना आए। वो खिड़की से सर निकाल कर चिल्लाते तो बच्चे अपने अपने घरों के दरवाजों के पीछे से इन्हें जाता देखकर जरा देर बाद फिर से इकट्ठा हो जाते और खेल कूद में मगन होकर सब कुछ भूल जाते। दूसरों के बच्चों को तो क्या, उन्होंने कभी अपने बच्चों को भी खेल कूद में पढ़ने नहीं दिया था। अगर कभी वो घर से बाहर निकल भी आते और बख्शी मियाँ को पता चल जाता तो वहीं से पकड़ कर लाते। फिर बच्चों के साथ साथ बीवी को भी खूब डांटते। बख्शी मियाँ मोहल्ले के किसी फर्द को अपने लायक नहीं समझते थे। उनके ख्याल में लोग इस काबिल नहीं थे कि उन्हें मुंह लगाया जाए। बेटे बड़े होकर जरा काबिल हुए तो एक एक करके घर छोड़ गए। अपनी दुनिया बनाने के लिए उन्होंने घर से निकलना ही बेहतर समझा। बेटों के जाने का जिम्मेदार भी वो बीवी को ही ठहराते। अगर तुम ढंग से उनकी तरबियत करती तो वो जाते ही क्यों, वो अक्सर ताना देते और बेचारी बीवी खामोशी से सुन लेती। बख्शी मियाँ के घर से बाहर जाने के बाद अल्लाह ताला से फरियाद करने लगी। बेटे भी याद आने लगे। उसे गुजरे हुए वो दिन याद आ गए जब वो अपने तीनों बेटों के साथ बैठी हुई थी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं इतनी दौलत कमाऊं कि आपके लिए एक महल खरीद सकूं। बिलाल ने सर उठाकर माँ से कहा, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक बड़ा बाग खरीदूं जिसमें किस्म किस्म के फलदार दरख्त हों, फूल हों, सब्जा हो, झूले और बहुत कुछ। दानियाल की आंखों में भी ख्वाब सजे थे। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक जहाज खरीदूं जिसमें बैठकर अम्मा के साथ मुल्कों मुल्कों की सैर कर सकूं। छोटा भाई निहाल बोला, और मेरी ख्वाहिश है मेरे तीनों बेटे मेरे पास रहें, मेरी आंखों का तारा बनकर। माँ मोहब्बत से बोली, हम सब बिलाल भाई के महल में रहेंगे, दानियाल भाई के बाग की सैर करेंगे और मेरे जहाज में घूमे फिरेंगे। निहाल चहक कर बोला। सब हंसने लग गए। माँ बच्चों की बातें याद करके रोते रोते हंस पड़ी। उधर बख्शी मियाँ दोस्तों में बैठे अपने कारनामे सुना रहे थे। अरे नाबानी नान बाई की औलाद है, बेशक आज हम ओहदे पर हैं, मगर ये तो नान बाई। उन्होंने हाकिम शहर के खास अफसर के बारे में शोशा छोड़ा। बख्शी मियाँ सोच समझ कर बोला करो, ये क्या कह रहे हो, दीवारों के भी कान होते हैं।
ایک دوست بولا۔ بخشی میاں چہک کر بولے، نہ بھئی نہ، ہم کیا کسی سے ڈرتے ہیں؟ اس کے باپ دادا گلیوں میں جوتیاں چٹکھاتے پھرتے تھے۔ انسان کو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے۔ وہ سوچ سمجھ کر بولنے والوں میں سے نہیں تھے۔ نواز خان سے انہیں نہ جانے کیا پرخاش تھی کہ اس کے خلاف بولتے رہتے۔ خیر، اس وقت تو بات آئی گئی ہو گئی، مگر وہ جو کہتے ہیں منہ سے نکلی کوٹھوں چڑھی، وہی معاملہ ہوا۔ ایک دن حاکم شہر کے چند کارندے آئے اور بخشی میاں کو لے گئے۔ نواز خان کو تواضع نے ان کے 14 طبق روشن کر دیے۔ کئی دن مہمان خانے میں رہ کر گھر آئے تو ان کی چلتی زبان رک گئی۔ بیوی کو بھی ان کی بد زبانی سے نجات مل گئی۔ سچ ہے، اونٹ پہاڑ کے سامنے آتا ہے تو اسے اپنے قد کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہیں اپنی کڑوی زبان کا نقصان ہونے کا اندازہ ہی نہیں تھا، تو اس کے مزاج میں تبدیلی بھی آ گئی، بلکہ کایا ہی پلٹ گئی۔ بیٹوں کو پتہ چلا تو گھر لوٹ آئے۔ ابا کے مشورے سے تینوں بھائیوں نے مل کر ایک جگہ بڑا سا خوبصورت گھر لیا، جس میں ایک خوبصورت سا باغ بھی تھا۔ ماں نے تینوں خوبصورت اور خوبصیرت شہزادیوں جیسی دلہنیں تلاش کر کے تینوں بیٹوں کی شادیاں کر دیں۔ یوں سب مل جل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ یہ تھی آج کی ہماری کہانی، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے اور سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئے گی، جو بخشی میاں کے بارے میں تھی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔